इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप, जितने दरगाहों पर। तो बंधुरा सबाई केमन आछो, आशा करी सबाई भालो आछो। आजके जे भिडियोटा आपनादेर देखाते जाচ্ছি एमआईएम चिफ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি জি কি বললেন, চলুন ভিডিওটা দেখুন। এই ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিওটা দেখুন। এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন এবং আপনারা কে কোথা থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा औरंग अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का अब निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप? दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सब। तो बंधुरा जेमन कि आपनादेर भिडियो देखालाम, যদি আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে চান তাহলে ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দিব, আপনারা যে পুরো ভিডিওটা দেখতে পারেন এবং এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা, আই হোপ আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক অবশ্যই করে দিবেন।